बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि गाइस आप लोग हैं इसीलिए मेरा जैसा बता स्ट्राइकर থাকবে দুর্গাপুরের ছেলে মিস্টার অভয় প্রসাদ আর নন স্ট্রাইকারে রানী কোচ থেকে উঠে আসা খেলোয়াড় মোহিত কাঞ্জিলাল ফার্স্ট বল অনুভব করতেছে বিশাল তো ব্যাট হাতে রান আসেনি তো কি হবে ব্যাট হাতে রান আসেনি তো কি হবে অ্যাজ এ ফিল্ডার নিজের সবটুকু নিগড়ে দিয়েছেন এবং এই মাঠে সেরা ফিল্ডিংটা এই মুহূর্তে কিন্তু বিশালের কাছ থেকে প্রত্যেক প্লেয়ারকে বিশাল শঙ্করের ফিল্ডিং থেকে শেখা উচিত যে দলের জন্য কিভাবে রানকে সেভ করতে হয়। সবার ওখান থেকে কিন্তু রিভার্স করা চেষ্টা এক্ষেত্রে কিন্তু ডটটা রিভারি প্রত্যেকটা বল বলতে ভাইটাল থাকবে অবশ্যই প্রত্যেকটা বলতে পারে কিন্তু ওভার করে ভাইটাল থাকবে 5 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 51 স্ট্রাইকার অভয় প্রসাদ ফার্স্ট ওভারে খেলা চলমান এখনো পর্যন্ত কিন্তু কোনো রান আসেনি অভয় প্রসাদ অনবদ্য একটা শট দ্রুত টাইমিং চলমান নদীর প্রবাহমান স্রোতের মতো বলকে আসলে পড়বে চলো সমুদ্রে ভদ্রপা চাটিরা ফার্স্ট বাউন্ডারি ফার্স্ট ওভারে খেলা চলমান ইতিমধ্যে বাউন্ডারি এসছে ওখানে सुर में गाना सीखिए पाधानी से ऐप के साथ AI पावर पर প্রত্যাবর্তন করেছেন অভয় প্রসাদ দুবার বাউন্ডারি ওখান থেকে নামের প্রতি সুবিচার করবেন সময়টা পাল্টেছে ময়দানটা বদলেছে নিজের খেলার ভঙ্গিমাটা বদলায়নি এবং কোথাও না কোথাও বহু মানুষের বলতে পারি চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন অভয় প্রসাদ আমি কিন্তু ফুরিয়ে চাইনি অনবদ্য ব্যাটিং অভয় প্রসাদ থেকে 3টে দর্শনীয় বাউন্ডারি 3টে অনেক সুন্দর বাউন্ডারি 3 থেকে 3 নয় 4 থেকে 4 আসবে এই টুর্নামেন্টের সেরা শটগুলির মধ্যে একটা শট কিন্তু বলতে পারি উপহার দিয়ে গেলেন নো বলের সঙ্গে মূল্যবান 4টে রান ওখানে দলগত স্কোরে অ্যাড হবে সব মিলিয়ে রান সংখ্যা কিন্তু বলতে পারি লাফিয়ে সামনে এগোচ্ছে বারবার রিকোয়েস্ট করছি কোনো আর্গুমেন্ট করা যাবে না রান সংখ্যা 17 ব্যাকফুটে গিয়ে লেট কাট করার চেষ্টা লাইনটা ঠিক করতে পারেননি বলটা সরাসরি উইকেট রক্ষকের টসটা নাই তো চেষ্টা ভালো করলেন কিন্তু কোথাও না কোথাও এই ওভার থেকে সব মিলিয়ে 17 রান এসছে ফার্স্ট ওভারে পরিসমাপ্তি 1 ওভার থেকে রান সংখ্যা 17 উইদাউট লস चलिए नई ओवर की शुरुआत होगी पहली गेंद से चौका तो आई है लेकिन सीधा जाके ना वो हुंडा साइन के शरीर पे लगा ये गेंद मानो देखे गई है चौका तो देखे गई है लेकिन बाइक में थोड़ा सा तोड़फोड़ दिखा गई है जो बनेंगे मैन ऑफ द सीरीज तो ऐसे ही लेके जाएंगे यही है बिल्कुल पांडे कह रहे कि मेरा है समय के साथ पता चलेगा पांडे बिल्कुल चलिए पहली गेंद से चौका उत्तम सिंह 4 के साथ इनका स्वागत किया गया है मोहित कांचीलाल शॉट देखिए अगर मगर कास में हूं मैं खुद अपने तलाश में हूं ये खिलाड़ी चौके की तलाश में था मिल गया मौका चढ़ दिया चौका दो चौका इस मरतबा वो कम बैक डिलीवरी आएगी सिंह साहब उत्तम सिंह इस टीम को लीड करते हैं कैप्टेंसी कर रहे हैं इस टीम का अच्छा अगर बात करते हैं जो कैप्टन होते हैं वो पेन और पेपर में कप्तानी नहीं करते हैं वो मैदान में आके अपना टीम को लीड करना चाहते हैं बल्ले का किनारा है लेकिन यहाँ पे ना वो बैरिकेड में डायरेक्ट आउट नहीं है बैरिकेड में ये मैक्सिमम है बिल्कुल मानो सोने पे सुहागा फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव्स भाग्य तो हमेशा वीर का ही साथ देता है मिलेगा 6 रन छक्का मिलेगा यहाँ पे बोलो चलिए फिर एक बार तू डाल मैं मार कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें अभी तक देखने को मिला है मोहित कांचीलाल इससे पहले ना बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे थे थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहे थे लेकिन इस मैच में तो पुराना मोहित दिखा है बैट के साथ মোহিতের ব্যাটিং দেখে আমরা সবাই মোহিত হয়ে যাচ্ছি মুগ্ধতা হয়ে যাচ্ছে হোয়াট এ শট দারুণ শট বলো মোহিত जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 12 रन चला 12 नहीं ये क्या शॉट था इस शॉट में ना मिस्टर अभय प्रसाद का CLASS क्लास लिखा हुआ था प्योर क्लास From is temporary, class is permanent. That's why Abhay is real.
चैम यू कैन से वंस अगेन वंस मोर। पिछला वाला में विराट कोहली का अंदाज दिखा था, तो इस मर्तबा ना वो कपिल देव निखांज का उल्टा नटराज दिखा था। मानो ये खिलाड़ी के पास सब कुछ मौजूद है। अब कह रहे हैं कि धोनी के साथ फिनिश करूंगा, तो हेलीकॉप्टर के साथ फिनिश करना चाहते थे। 3 गेंदों में 3 चौका, इसी के साथ जिस जीत की मांग था वो जीत मिला है आखिरकार इस टीम को।